Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. आता नॉर्मली आमी इश्यू हे घेता ते पॉलिटिकल आसता नाल्यार लॉ एंड ऑर्डर एक्सिडेंट हे हो मातसो इश्यू हे फाटी आमी मातसो वेगळो कसो इश्यू घेता. दॅट इज अबाउट द हायवे एक्सपान्शन ओल्ड गोवा टू बोमा. नाव आमच्या वांगडा आयल्या पीपल फ्रॉम बोमा, अफेक्टेड पीपल फ्रॉम बोमा बट पळोवया. बट आय डोंट थिंक दॅट दे आर ओपोज टू द एक्सपान्शन. बट तांकां कितें तांकां प्लॅनिंग कोन्ना केला तेन्ना कोणेंच कन्सल्ट करूंक ना, नाल्यार हेच लक्षूच दवरूंक ना दॅट घरां वयतली नाल्यार देवळां वयतली, कल्चरल इश्यू आसा ते कांयच लक्ष करूंक ना. ताका लागून आतां इतलेच दीस भोमकार सारके रस्त्यार येयल्या. एक्चुअली गव्हर्मेंटान रस्त्यार हाडल्या तांकां टू ट्राय अँड सॉर्ट आउट दीस इश्यू. ना आता टाइम वेस्ट करताना आय विल इंट्रोड्यूस द पॅनल स्टार्टिंग विथ संजय बाब नायक. संजय बाब, वेलकम टू अवर शो. राजदीप बाब नायक, वेलकम टू अवर शो. पृथ्वी बाब गावडे, वेलकम टू अवर शो. अँड अनंतदास नायक, वेलकम टू अवर शो. संजय बाब, आता ओवरऑल आमकां कितें एक्झॅक्टली कितें आहा तें दिवंक शकता तूं? भोवमाक इतले कशें पेटले ते? सो एका कारणीभूत सरकार आसा. कित्याक हो इश्यू जो आसलो पळय, नवीन इश्यू न्हू, ऑलमोस्ट 3 times ऑफ इश्यू येयल्लो भोवमान एक्सपान्शनाचो. 3 times येयलो. सो जेन्ना 2 टायमांक हें सगळें घडलें तेन्ना हांव म्हणटा आयज जेन्ना हो प्रॉब्लम इतलो पेटलो हेजो जबाबदारी सगळी गव्हर्मेंटान घेवची पडटली. कित्याक सांग पळया, जेन्ना 2 टायमाचेर हो मोठें एजिटेशन जालें. फर्स्ट टायम जेन्ना जालें तांकां कळोन चुकलें की जावचें ना हांगासर म्हणून. सेकंड टायम तेन्ना जेन्ना हो इश्यू येयलो तेन्ना एक मोठें 8 म्हयन्याचें एजिटेशन जालें आनी तें मोठें जालें. आनी दुख्खाची गोश्ट म्हटल्यार हो सरकार जो आयज रुलिंगान आसा तो ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करतालो तेन्ना 9 10. आतां हो इश्यू स्टार्ट जाता आसतना 9 आयज तेणी कितें केलां सांग पळया, हे लोकांक काळखान दवरले. लास्ट टायम 9 जेन्ना हो अलायनमेंट येयलो तेन्ना एक कशें आसलें की क्लियर कट तुमच्या पेपरान बसून तुम्ही पळयले जाल्यार 2009 तेजो कंप्लीट लेआउट त्या टायमार तरी मोल्या टू पत्रादेवी पर्यंत येदो व्हडलो स्ट्रेच फूल अलायनमेंट गॅझेटेड पेपर हाडलो पयलो सगळे प्रोसेस स्टार्ट करच्या पयलीं. आनी आयज ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलां जाणा तूं? कांय ना, सगळें लिपयलां आनी डायरेक्ट तुमकां कोण कन्सल्ट करूंक ना, दाखोवंक ना, सांगूंक ना, कांय ना. सर हे लोक पिशे ना न्हू बेश्टेच रस्त्यार येवन नाचपाक. सारकें. तर हितूंतली सगळी खबर आमकां आसली. आयज तुमकां एकूच सांगता सर, जेन्ना हे भोमकार कोर्टान वयता, कोर्टान तांकां इन्स्ट्रक्शन येता बाबा तुमी जे म्हणटा आनी हो सरकार जो म्हणटा, सरकार म्हणटा काय वचना जाल्यार तेच जे अलायनमेंटाचो तुमी गुगल सर्वे परतो करून दाखय आमकां. सो आमचे असले गरीब लोक, सामके सामान्य लोक 3.5-4 लाख मोडून ती सर्वे करता भरलेल्या पावसान आणि कोर्टा समोर सादर करता. तुम्ही ते दाखयता ते फट म्हणून तुम्ही केला ते पळय हे तुम्ही सांगता का 4 घरां म्हणून, जाल्यार तुमच्या सर्वे वयल्यान तुमचो सर्वे काढून आम्ही भरलेल्या पावसान येता घो करून पावस तुम्ही जाणा आसलो फाटलो पावस, त्या पावसान भिजोन आम्ही कित्याक आमकां 4 दिसांचो टायम दिल्लो आणि ते भरलेल्या पावसान 4 लाख मोडून आम्ही सर्वे करता आणि कोर्टा समोर हजीर करता. आणि आयज आम्ही तुम्ही पळयला आसतले परच्या दिसा 1,500 कोटीचो 1,500 पेक्षा मायज कोटीचो जो प्रोजेक्ट आयज गोंयान येता येदो व्हडलो. घाटी मामा चुनो टोकरी घेता चुन्याची आणि चुन्यान माग करता. दुर्दैवाची गोष्ट आख्या गोंया खातीर जे व्हडले भडाय मारपी हो सरकार आसा. हांव सरकाराचेर आतां उलोवंक करना कित्याक ज्या मनशा कडेन आमी खूब कितें उलयले. कितें आसता जेन्ना दुखता मनशाक तेन्नाच उलोवंक येता. खूब त्रास केले ह्या लोकांक तेणी, हे गरीब लोकांक खूब त्रास केले. जर तर ते रायट वेन येयल्ले जाल्यार अपोज करपाचो, रस्त्यार येवपाचो प्रश्न येवचो नासलो सर. आनी हो प्रश्न कित्या खातीर येयलो हेजो सुटावो हेच सरकारान लायल्लो
आणि हो सरकार जेन्ना खंयच्या तरी दुसऱ्या रोगात भितर घेवन येता सरकाराक आणि ते खंय तरी हे गांवांच्या लोकांक दुश्मनी हे करपा खातीर जबरदस्तीन थंय तो अलायनमेंट घालता आणि 4-5 जाणांच्या आपल्या दुश्मनांक लागून काबार करपाक सगळो गांव जेन्ना काबार जाता हे 2-4 मनशांक काबार करपा खातीर आख्खो गांवाचेर हो गदा हाडटा तेजेर खंय तरी जस्टीस हे गांवांक मेळपाक जाय. ओके संजय बाब या थँक्स ते आमी मातशें डिटेलीन या मागीर बट आतां मातशें ओवरऑल जाय राजीव बाब आतां हो सगळ्या गोंयान तो वायडनींग चालू आसा आनी नॉर्मली गोंयकार आय डोंट नो नॉर्मली गोंयकार रस्त्यार येना बट आतां तुमची आतां 3 पार्टी जाली आयिल्ले ते सो मीन दीस टायम एटलिस्ट कित्याक म्हणून अकॉर्डिंग टू यू वॉट तुमकां ते भितरलें कित्याक इतलें हें जाता ते कांय जावंक ना कितें हें करता कित्याक पयलीं कितें केल्लें की आमकां ते मेन म्हणल्यार तेजेर कॉन्सन्ट्रेशन घेवकूच ना. आतां हो पंचायत म्हणजे कोणाक पंचायत आमकां कांयच पयलीं मेन म्हणल्यार कित्याक तूं गॅजेट काडटा हय आतां नोटिफाय करता नोटिफाय करता घरान कोण जागो कितें येता तो नोटिफाय करता पूण हितून तर कांयच जाल्लेंच ना कांयच जावना. म्हणजे मग आता कोणाचे डिमॉलिशन ते काय नोटिफाय करू ना तांकां नोटीसी काय येवंक ना नोटीस केन्ना येयल्या जेन्ना हे सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाता तांकां डायरेक्ट येयल्या लेटर येयल्या डेमोलिशनाची लेटर डेमोलिशन म्हणजे तांकां हे येयल्या पयशांची लेटर येयल्या कॉम्पन्सेशन येयला तेजे पयलीं कित्याक आतां कोणी हे आतां रस्तो घालतलो जाल्यार तुका पयलीं कितें मेन म्हणल्यार अलायनमेंट आसता अलायनमेंट घालपाक जाय. आतां आमी तो पयलीं एकदां रस्तो कॅन्सल जाला म्हणून आमकां थंयच्यान हे जाला म्हणून आमचें ऑब्जेक्शन घातलेलें तेन्ना ऑब्जेक्शन हे जालें म्हणून आमकां लेटर येयल्ली आनी आतां कितें तोच रस्तो तेजेर तेंच्यांनी परत घातला रस्तो तेच आनी रिजनल प्लॅनाचेर कितें दाखयला रिजनल प्लॅन 2021 हांवें तेजेर दाखयल्लो रस्तो वयर दुसरो डायवर्ट जाता म्हणून डायवर्ट जाता म्हणून सो देर इज एन ऑप्शन देर ऑप्शन आसा न्हू ऑप्शन. आतां आमी अशें आमी कितें जाता आमच्या तो मेन म्हणल्यार कितें जो रस्तो तो स्ट्रेच दाखयता पळय सद्या न्हू अलायनमेंट दाखयता न्हू त्या स्ट्रेचार कितें आसा आमची देवळां आसा एक दोन देवळां आसा प्लस आमचे एक पेड आसा सतीदेवी पेड म्हणून आसा मागीर नारायण देवाचें देवूळ आसा मागीर नाचगरकार देवस्थान आसा की थंय इतकी फंक्शन जाता आनी ती सगळीं फंक्शन आमची देवळां जी सगळी हांवें टच आनी सगळीं फंक्शनां कितें जाता ते आमचे सगळे रस्त्यार जाता मेन म्हणल्यार आमचो कालो जाता मागीर पुजा जाता कितें जाता सगळे रस्त्यार जाता आनी समज तर थंय आतां रस्तो वायडनींग जालो जाल्यार आमचे कल्चरल कितें आसा ट्रेडिशनाक सगळें ट्रेडिशन वयतलें आमचें रिलिजियस कितें आमची कल्चरल एक्टिविटी कितें जाता त्यो जावपाक मेळचें ना पॉसिबलूच ना. ते कितें गव्हर्मेंट कितें एनीवे या ओके थँक्स राजबाब बाब तुम्ही कल्चरलाचेर खूब उलयल्ले तुम्ही आतां समज आतां राजदीप बाब कहो म्हणटा तो कल्चरल बंद जातले म्हणजे आतां हुंय देवूळ हुंय शिफ्ट करतले ते दिल्ले कितें ऑप्शन दिल्ले तुमकां आमचे कडेन सर उलोवंकूच ना ते फक्त कितें सांगता हें वयचें ना तें वयचें ना हें वतलें तें वतलें म्हणटा प्रत्यक्ष येवन आमकां ते प्लेसीचेर दाखयना ते येयल्ले न्हू इन्स्पेक्शन करपाक ते काल रस्त्याचें मेजरमेंट घेवपाक गेला थंय चुनो घातले आनी गेले तिणें सर आमी सीएमाक मेळ्ळे न्हू हय ते मेळ्ळे तुमी आयकलां आसतलें हय आमी सीएमान कितें सांगलें PW इंजिनियर तांकां PW इंजिनियर हांव वळखता हांवें सर 41 वर्सां सर्वीस केली वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान आनी तेका तेकोन फोंड तुमकां खबर आसतली ममदार ऑफिसान ते दोगूय ऑफिसर आशिल्ले हांव तांकां चड वळखता जेन्ना आमकां तडवडकान पळोवन येयले थंय आनी आतां 2.5 वर्सां जालीं आनी तांकां आमी इतलें सांगलें सर म्हळ्यार आमकां तेका मेजून रस्तो दाखय 60 मिटर म्हणून तिणें दिला न्हू आमकां मोजून दाखय तितून जर आमचें कांयच वचना आनी 1-2 वयता जाल्यार ते आमकां मान्य रस्त्यार तांकां त्रास जातलेच न्हू ते मान्य आसा आमकां आनी ते 60 भितर आनी कांयच वचना आमचें देवस्थान जागा वचना जावं आनी कोणाचें वचना आमकां मान्य आसा 2.5 वर्सां जालीं ते एकटो सुद्दां आमकां सांगूंक येयलें ना आनी तांकां हांवें स्वता सांगलें तुमचे कडेन गाडी ना हांव म्हाजी गाडी धाडटा पुलीस प्रोटेक्शन घेता घेयात ते सुद्दां गाडी कितें गव्हर्मेंटाकडे टॅक्स फारीक करता सगळे गव्हर्मेंटाकडे तेन्ना आसना ते आमचे कडेन आज गाडी ना फाल्यां येता अशें म्हणून सांगता न्हू हांवें नाल्यार म्हाजी दिता म्हणून ते आयकनात ते आनी पयर आमकां ते सीएम कितें सांगता तुमचे म्हणटा कांयच वचना साखळी गेल्ले न्हू तुमी हय मागीर कितें सांगले न्हू सर हांगा परवळी मंत्रालय कितें म्हणलें तो म्हणपाक लागलो की तांकां परत तेणें सांगलें तांकां तुमचें कांयच वचना म्हणून सांगलां आमकां आनी तांकां सांगलें परत मोजून दाखया म्हणून पूण हांव उठून रावलो आनी ताका सांगलें सीएम सराक हे आमकां 60 मेजून दाखोवपाक जाय कित्याक कोर्टाक आमचे 60 आसा न्हू आमकां 60 मेजून दाखयल्यार आमी तितून कांयच वचना आनी ओके म्हणटा तेणें पयर धाडलें ताका आनी तो परवार काय कोण आनी एक कोण तो आमचो बोबे काय कोण तो तांकां हांवें सर म्हणटा तुमकां आमी सीएमा कडेन कितें सांगलें आमी 60 न्हू हे 25 मेजता एके कडेन 30 मेजता एके कडेन 58 मेजता यू कांट डू नॅशनल हायवे डज बी 60 कंपल्सरी आनी घालता चुनो रूल आसा घातला आनी त्या चुन्याचेर तो इकडे तिकडे नसयता देवळा कडेन मातशी मागीर आमची भासाभाशी जाली
आमचे म्हणजे सरपंचाच्यान पब्लिकेची जाली मातशी बसावपाची की आमच्या देवळाचे धडक घातले मागीर तांकां आमी विचारलें सर्वीस रोड खंयच्यान वयतलो तुमचो तेन्ना आमी रथ दवरता आनी ती मार्किंग केली. लास्ट आमचे जेन्ना कालो जाता आनी रथ नाचोवन तो मागीर जेन्ना आमी दवरता आनी ते गुडयो काडटात त्या जाग्यार चुनो घालता थंय मातसो बोवाळ आमी म्हळ्यार तुमकां सर्वीस रोड खंयच्यान वयतलो हेजेर ते कशेंच आयकनात आनी आमकां विचारलेल्या प्रश्नाचें एकूय उत्तर दिनात. सर्वीस रोडाचे ओबडचे कांयच दाखोवंक ना. कांयच दाखयना. दुसरें मागीर सीएमाक सांगलें तुमी जर कांयच वचना म्हणत आमचे नागझरी म्हणून आसा मोरदेवाचे थंय केकऱ्याची प्लेस ती आमी त्या भाटान जवळ जवळ 65 घरां आसा बारीक मोठी तितूंत 33 आमी टेनन म्हणून टाकलेले आनी बाकीची ती बेश्टी आसा ती इनलिगल म्हणटात ते बरोबर आहा. इनलिगल कांय ना म्हणजे इनलिगल न्हू 33 घरां तर तुमी वचना जाल्यार ती कंप्लीट तिणी सर्वे कित्याक घेतली गॅजेटान घेतली. ते विचारलें सीएम सर तो म्हणजे ती चुकोन घेतले चुकोन घेतले म्हणजे तुमी काडा ती गव्हर्मेंटान एक्वायर केले म्हणजे ती जमनीचेर आमचो अधिकार उरना आनी तें सुद्दां सांगलें तांकां आमी तुमी गॅजेटाचेर सकयल बरयलां की राहिलेली जमीन आमच्या अंडर राहील. 100 तुमी 10 काडटाले 90 उरली 90ची ती 3चे भितर उरतली आमकां ना ती म्हणली तेणी 90 वयता 10 वयता बरोबर हांव मानता 10 वयता म्हणून पूण 90 तुमचे कडेन कित्याक ती आमचे कडेन दिया न्हू तर तो सांगता चुकोन लागलो म्हणून आमी सर काडा ती गॅजेट आमी उलयना तुमकां घर वचना म्हणून आमकां विश्वास ना तुमचो सरकाराक हांवें फॉर्मा वयर पळयला तेन्ना हांवें सर म्हाका सर कमीत कमी 30-32 वर्सां जालीं हांव पंढरपूर आषाढी एकादशी बाकी भोंवता तेन्ना कशें रोड करता कितें करता म्हाका सगळें खबर आहा. तुमी फाल्यां म्हळ्यार आयज हात घालून दिले नंतर आयज 4 काडटले फाल्यां 4 काडटा परत काडटा 12 सोंपयतले आमी तुमचे कडेन झगडोंक शकना. तुमकां सर खबर आसतली भाटकाराच्या भाटांनी 80% लोक आमचे बेश्टे आसा आमचे कडेन पेपर ना ओनर जमनीचे पेपर ना आमचे कडेन फक्त आमी बेश्टे आसा भाटकाराक पयशे दिवन आमी घरां बांदलेलीं आहा पूण ते फाल्यां हे कितें म्हणटले आमकां तुमचे पेपर दाखयात मग ते एज मुणकार काय रायट कांयच रायट ना. पण पयशे फारीक केले कितें आसोंक जाय न्हू बेश्टे आमी पयशे फक्त ते दिना न्हू पेपर दिना न्हू आमकां आनी आमकां गरज आहा आमी भाटकाराक पयशे त्या घर बांदता. ओके पुयबा वी वील हॅव टू गो इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक कीप वॉचिंग. वेलकम बॅक. अनंतदास बाब वॉट एक्झॅक्टली आतां इशू आतां पुतुवान म्हणजे कल्चरल हें तें बट हे म्हाका कितें दिसता दॅट मिन्स ट्रान्सपेरन्सी कशी ना बेश्टी करूंक जाय म्हणून केल्या इतली घरां आतां लास्ट टायम आय डोंट नो सीएमान एक स्टेटमेंट कांय जावचें ना मागीर नेक्स्ट डे सांगलें नाही 4 घरां आनी एक देवूळ कितें मोडपाचें आहा तशें कितें केल्लें सो मिन्स आनी आतां पुतुबाब कशें म्हणलें पुतुबाबान कशें म्हणलें ते इतलीं घरां आनी कोणाचे सर्वे नंबरान कितें ट्रान्सपेरन्सी म्हणून कितें कितें वॉट यू थिंक सांगपाचें म्हणल्यार आमकां हितून सामकेंच काळखान दवरलेलें आसा तेंच्यांनी म्हणजे आमकां कांय सांगिनासतना ह्यो गजाली सद्या जबरदस्तीन आमच्या बोमा गांवाचेर तरी घालतात अशें दिसता. आमी सीएमाक मेळयले तेन्ना सीएमान आमकां सांगलें की आपले टीम येतली तुमकां सगळें सविस्तर सांगतले थंय मेजरमेंट कितले घेता आनी कितें तें तेन्ना तांकां इवन सांगलेलें की खंय पिलर येता तेज्या भायर कितलो मेजरमेंट आसतलो ते इवन दाखय म्हणून सांगलेलें जाल्यार तें करता आसतना तेंच्यांनी तें आमकां कांय दाखयलें ना. हांवें पर्सनली ताका विचारलें बाबा पिलर खंय येता तेज्या भायर खंय कितले पर्यंत मेजरमेंट आसतलो जाल्यार ते मागीर सांगता करून ते कांय तेका खबरूच नासतली तेंचे कडेन एक्चुअल प्लॅनूच नाशिल्लो. ना बट हायवे प्लॅन पत्रदेवी ती मोलें ते केला न्हू आनी ऑलरेडी गॅझेट जाला कितले वर्सां पयलीं प्लॅन कशें नाशिल्लें म्हणजे तांकां खबर कशी आसा नॉट पॉसिबल आसोंकूच जाय न्हू खबर ना अकॉर्डिंग टू मी एक जाग्यार तर तेंच्यांनी अशें मेजरमेंट केलें की तांकां कांय खबरूच नासलें सारकें चुकीचें मार्किंग जालें म्हणटा. कोण म्हणटा इंजिनियरूच म्हणटा आनी वयल्यान आमी मातशें ते क्वेश्चनींग कितें केलें जाल्यार तो म्हणटा तुमी मिसगायड करता आमकां आबूज करता तुमी अरे तुमी कितें घेवन येयले तर आमी आबूज करपा सारकें आसा तर तुमकां तुमी घेवन कितें येयले थंयसर बट अल्टिमेटली मागीर ते इंजिनियर येयल्ले बेश्टे चॉक मार्किंग करून म्हाका एक मातशी क्लॅरिफिकेशन जाय आशिल्ली. आतां नॉर्मली रस्तो 60 मिटर्स आसोंक जाय करेक्ट बट तुमी तुमचे थिंगा आयल्ले ते इंजिनियर एक्सपर्ट्स तेणी 25-30 ती सजमोंक एक्झॅक्टली देवस्थान आसा पळय ते एरिया पुरते कंपाउंडाचून हय कंपाउंडसून टू द अदर सायड हय तितले पुरतेच तेंच्यांनी देवस्थान थळ आसा पळय तितले पुरते तेंच्यांनी 25 मीटर आमकां मेजरमेंट करून दाखयलें नॉट 60 मिटर्स ना तितलो दाखोवंक ना आनी बाकी कडेन तेंच्यांनी आमची पंचायत बीन आसा थंय तर तेंच्यांनी 58 मीटर बीन मेजरमेंट केलो. बट तो पंचायतीचं न्यू कन्स्ट्रक्शन ते फाटीं आहा न्हू ते मातशें ना हय मातशें आयलँड आसा तें पण
अशें कित्याक असो रोड जावंक शकता 25 मीटर फुडें 60 मीटर 6 लेन म्हणटात ते 25 मीटर 25 मीटराचेर हाव पॉसिबल आमकां सद्या तेच कळना आमी सामके आमकां कन्फ्युजनान आसा आणि घरां मोडपाची आसा ती अशें संजय बाब घरांय मोडपाची आसा सर प्रश्न घराचो ना हांगा सर माझे स्पश्ट आहेत गोंयकारांक तुमच्या चॅनलांच्यान एक मेसेज वयतली क्लियर कट जे कितें फटयलां तें हांव तुका 1 मिनटा भितर सगळें सोंपयता 1 मिटराचो स्ट्रेच 2 मिटराचो स्ट्रेच 2 भागांनी हें केला 2 प्रोजेक्ट केले जेन्ना एक्विशनाक गेले एक्विशन ऑफिसरान सांगलें आमी 2 प्रोजेक्ट केले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता म्हणसर तांकां 2.5 वर्सां लागली दुसरो प्रोजेक्ट अजुनूय कित्याक भायर येना जेन्ना 2 किलोमिटराच्या स्ट्रेचार 1 किलोमिटराचेर बॉटम नेक तूं दाखयता कितें 60 मीटर येता तूं एकी कडेन 50 मीटर 30 मीटर 20 मीटर 25 मीटर एका किलोमिटराच्या एका जर तूं अशें करूंक गेलो सर गाडयो कश्यो क्लॅश जाल्ले हें हांव सांगूंक शकना तुका लॉंग रूट आसलो 10 मिटराचो जाल्यार तूं करूंक शकतालो 60 मीटर 30 मीटर 25 सर्विस रोड मीटर 2 रोडाक जेन्ना तुमचो प्रपोजल आसता हांव मातसो टायम घेतलो सर हांगा कंप्लीट करपाक लोकांक कळपाक जाय आयज जेन्ना तूं नॅशनल हायवे घेवन येता 1,500 कितलेशेच कोटीचो तुजी दूरदृश्टी जी आसा ती 20 इयर्स 25 इयर्स फुडें आसपाक जाय आनी आमचो गांव इल्लोसो गांव तितून गजबजलेली घरां तो करता आसतना बांबोळे फोण्या हांगा थंय नाटकां जी तुमी केल्या पळय 25 मीटर आनी कितें पयशे येयले म्हणून करूंक जाय म्हणून करून उडोवप ना जे जाग्यार लोक आसा तांकां आयज बोमकारांक जस्टीस मेळची पडटा कित्याक आख्ख्या गोंयान जर स्ट्रेच सामको टेरिबल आसा जाल्यार तो बोमा तुमी मानतले सर आख्खे गोंय मानतले आमी एकूच मानले मागला एकूच आमी मागता आसतना 20-25 वर्सांची दूरदृश्टी धरून हो नॅशनल हायवे जावपाक जाय आयज तूं 25 करता तो फाल्यां 80 करपाची तुजी कापस्ताद आसपाक जाय ही सगळी धरूनच तुवें आयज तो प्लान करपाक जाय आयज तुका 1,500 कोटी बेश्टोच पास करूंक ना 1,500 हायवेचो न्हू 30,000 इतले कोटी जेन्ना पास करता सेंट्रल गव्हर्नमेंट करपाक जाय म्हणून 25 बॉटम नेक हाडटा तुमी स्टार्ट करून उडयता आनी फुडें लोकांक फोंडान घालून उडयतले तें जावपाक जायना एक्सपान्शन आमचे ना येता आसतना काय 25 मिटराचेर सर मेळना 20 मिटराचेर मेळना थंय 60 मिटर खंयचो मेळटलो म्हाजें एकूच आख्खे गोंयांक एक हें आसा मेसेज आसा जो कितें रस्तो नॅशनल हायवे जातलो तो कितें वाट हेजी न्हू ती आयज 3 मिटराचो रस्तो 6 मिटर जाला 6 मिटर आसा आयज 25 करता फुडल्या पिळगेक येता आसतना आमची सगळी संस्कृती थंय आसा जाल्यार तेजी दूरदृश्टी 200 वर्सांची पळोवन ह्या सरकारान ती करची पडटली त्या खातीरूच NH4 डायवर्शन कमिटी तयार जाल्ली आनी तेज्या उपरांत आयज आमी बोमकार म्हणून उबे रावले आयज एक गर्व दिसता आमकां ज्या पद्दतीन आमी आयज हे हाताळे गेले आसा हितून संपूर्ण म्हायती जी चुकीची आयज सरकार घेवन येयलो आमच्या समोर तेजी कापास्ताद ह्या सरकाराक ना सगळी फटींगपणां आमचे कडेन करतात तेजे उघड करपाची कापास्ताद ह्या बोमकारा कडेन आसा आख्ख्या गोंयान आयज पयले CM एक उलयता म्हाज्या समोर येवपाची कापास्ताद आयज CMान कित्याक दाखोवना हेजें उत्तर आयज ह्या CMाक आख्ख्या गोंयांक दिवचें पडटलें आयज जर तो हो हायवे करतलो जाल्यार हे संजयाच्या फुड्यान प्रत्येक जे प्रश्न म्हाजे आसा तेजी तुका उत्तरां दिवपाची गरज आसा मागीरच तो नॅशनल हायवे तो कर जे टायमाचेर आमी तुमकां ऑप्शन काडून दिले सगळे जाल्यार तूं आयज सांगता आमकां फिजिबल ना म्हणून वेस्टर्न बायपास तुवें शेतांतल्यान कितले किलोमिटरूच 1 आनी 2 कितले किलोमिटर शेतां पाड घालून केले अक्षयचे शेतां कितलीशीच पाड घालून तुमी केले आयज आनी खंयचे कितलेशेच पाड घालून तुमी केले आनी आयज जेन्ना बोमाचो प्रश्न तुमचो दोंगराचो येता जे मिनिस्टर इन्वॉल्व तुमचे तितून पडटा आयज परत जेन्ना म्हणटा हो संजय हो भायलो हेका काय हक्क ना जाल्यार हांव गर्वान सांगूंक शकता ह्या भुमीचेर 1934 बसून म्हाजी पिळगी जन्माक येयल्ली तेजेच हे कूळ आयज थंय आसा हेजो म्हाका गर्व आसा आनी आयज ज्या पद्दतीन तुमी इलिगल पद्दतीन येयल्या प्रत्येक गोष्टीचेर तुमी इलिगलिटी केल्या तेज्या क्वेश्चनाची आन्सरां दिवपाक आमी समर्थ आसा आनी ती 100% हांव दितलो ओके थँक्स संजय बाब प्रदीप बाब आता मातशे ते डिटेल्स थोडे मातशे डायवर्ट झाले बट हे डिटेल सांगपाचें म्हजें आशिल्लें ओके सांग ते आतां आमकां सांगता देवळां वतना देवळां वतना खरें आमकांय खबर आसा की देवूळ फाटीं आसा
पूण देवळाची फुडली जी प्लेस आसा आमी कितें कल्चर करतात ते हांग तांग ओके ओके देव वयता न्हू देवूळ आसून फायदो कल्चर बट देवळा पासून 25 मीटर जाता म्हणटा न्हू तुम्ही हय 25 मीटर 60 मीटर ना देवळ फुल गेले आमचे हय तेच ना ना 60 मीटर सगळे वयता सर. 25 मीटरान हायवे जायना जायना. इट इज अ स्टेट रोड सो हायवे जाल्यार आनी नॅशनल हायवे अरे ते व्हडले ट्रक बाग येतले मागीर एक्सिडंट जाले हे जाले मागीर बानगडूच जावंक शकता न्हू लेटर ओके येस सॉरी राजीव भाऊ तेच सर आमी आतां ते जेन्ना आमचे हितून येयल्ले मार्किंग करपाक येयल्ले आमी सीएमा कडेन मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की आमकां मार्किंग प्रॉपर मार्किंग करून दाखया तुमचे हे फ्लायओव्हर करता म्हणटा तुमी फ्लायओव्हर खंय येतलो खंयच्यान स्टार्ट जातलो खंयच्यान आमची तुमची वीड दाखया प्लस तुमचे पिलर दाखया पिलरांक फाउंडेशन बेड म्हण आसता फाउंडेशन बेड येता पिलर जाले म्हणून पिलर जायना फाउंडेशन बेड येतले फाउंडेशन बेड तुमचे खंय येतले ते दाखया जेन्ना तेंच्यांनी ते इंजिनियर येयले आतां टेक्नॉलॉजी खूब एडवान्स जाल्ली डीजीपीएस म्हणून मशीन येता येस डीजीपीएस समज तेंच्यांनी समज प्लॅन ऑलरेडी केल्लो आसा जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपा आसलें डीजीपीएस मशिनाचेर घातलेले जाल्यार ते एका जाग्यार स्टेशनार मार्क करूं जाल्यार सगळो फुल्ल अलायनमेंट मेळटालो येवपाचो, sorry. तेंच्यांनी टेप घेवन कित्याक घेवपा जाल्ले ऍक्च्युली टेप इज ते पंचनामा करता ते टेप घेवन येता पुलीस तेच म्हणटा हांव ह्या फिल्डांतलें काम करपी मनीस टेप इज हांवें ताका इंजिनियर आसलो पळय न्हू तितलो एकटो म्हाका फ्रेंडूय आसलो हांवें तांकां सराव विचारलो तुमचें डीजीपीएस मशीन नाका म्हटलें पीडब्ल्यूडी एकूय डीजीपीएस मशीन ना तुमचे कडेन समज प्लॅन आसा प्लॅनार तुमी डायरेक्ट आमकां लायन मार्क करून दाखया क्लियर कट आमकां सगळ्यांक कळटा न्हू क्लियर कट कितें आहा तें तेंचे कडेन तें कांय ना जेन्ना तेंकां आमची थंय एक देवाची तळी म्हणून आसा त्या देवाचे तळये आमी थंय गेले थंय तेंच्यानी एक सेंटर पॉयंट मार्क करून दाखयलो तेंकां विचारलें तुमचे हांगा पिलर खंय दाखय म्हाका पिलर तो म्हणटा खंयच्याय लायनीन खंय येवं शकता म्हणपालो पिलर ह्या लायनीन खंय येवं शकता आनी पिलर येवन तुमचे कडेन प्लॅन आसा जाल्यार पिलर खंय येवं शकता तशें काय जातलें आतां तेंकां त्या तळयेक आमच्या झरे आसा जेन्ना ते फाउंडेशन बांदतले तुमी फाउंडेशन डीप वयता आमचे तळयो सुकल्यो तुमकां ते ऑटोमॅटीक तुमी फाउंडेशन तेका लागून फाउंडेशन मारतले म्हणटकूच कितें जालें उदक सगळें भितर गेलें आनी तुमकां ते जो पर्यंत तें उदक तितलें काडिना तर तुमकां फाउंडेशन चालूच करूंक मेळचें ना कन्स्ट्रक्शन करूंकूच मेळचें ना तुमकां कांयच पायलिंग करूंकूच मेळचें ना हें बेजीक न्हू हें सगळ्यांक खबर आसता मागीर आमी तळी उरतली कशी ती आनी तो म्हाका त्या दिसा आमचो सीएम सरा कडेन गेलो ते आमकां आमी प्रॉपर अरेंजमेंट करता हे कितके अरेंजमेंट करता ते आमकां खबर आमी भरपूर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट पळयले हेंचे हे कितके अरेंजमेंट करता ते आमकां खबर आहा तुमकां न्हू सगळ्यांक खबर आसा स्मार्ट सिटी पळय पणजे आनी मेन म्हटल्यार कितें 60 मीटर आतां 60 मीटर येता आतां 60 मीटर आमकां हे आतां तो कितें म्हाका सांगतालो हो बोबी म्हणून तो इंजिनियर तो म्हाका आमकां सांगपालो ना हांगा आमी 25 मिटर आमकां हें केलां म्हणपाक 25 मीटर म्हटलें नॅशनल हायवे म्हणजे 6 लेन जावंकूच शकना जावंक शकना कोण म्हणटा हे म्हणजे आमकां म्हणल्यार पिशान काडनाका आमचे लोक म्हणल्यार हांगा म्हणटा सगळेच म्हणल्यार नाडी ना शिकून आसले भुरगे ना शिकलेले भुरगे आहा तांकां म्हणजे सारकें आमकां म्हणल्यार एक्सप्लेन कर सांग म्हणजे सारकें कशें कित्याक आसा तुमचो 20 मीटर कसो येवं शकता तेंचे कडेन आन्सरात ना प्लॅन दाखय तांकां सांगलें प्लॅन दाखय म्हणलें तुमचे हेजे अलायनमेंट प्लॅन आहा तो अलायनमेंट प्लॅन आहा तो दाखय म्हटलें तो प्लॅनूय तेंचे कडेन दाखोवपा रेडी ना आनी ते घेवन खरें घेवन येयले ते म्हाजे हिसपान हांगा ते तेंचे कडेन प्लॅनूच ना ते तेंची कितें जागो एक्वायर केला पळय तेंच्यांनी ते मेजपाक येयले जागो आनी कांयच करपाक ना आतां खंयच्यान जे आतां रस्त्याचो एंड पॉयंट आहा पळय त्या एंड पॉयंटा वयल्यान कितके मिटर तेंकां एक्वायर जागो तो मेजपाक ते हांगा येयल्ले आनी कांयच करपाक ना नॉट फॉर द अलायनमेंट नॉट फॉर अलायनमेंट बिकॉज एक्चुअली NHAI द हायवेज कोत्ता NHAI PWD लोकल PWD कोड म्हाका आय हॅव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक नाव दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज वन थिंग आय डोंट नो वॉट संजय बाब एंड राजीव एंड एवरीबडी कितें म्हणटा ते हायवे expansion korpak 25 meters is I don't know we have not seen I don't think we have seen 25 meter highways even probably in Bihar or Orissa but 25 meter 6 lane highway is not possible so mache anik mache kide he korpak we will take this discussion a little further in the time being we'll take a small break keep watching Goa 365